দুর্গাপুর জাংশন মলের সামনে আজকে টুইন্স ক্যাফে এন্ড रेस्टोरेंट पिज्जार ऑनेस्ट रिव्यू নেবো, দেখি কেমন লাগে ওদের। आउट ऑफ 10 नहीं। दुर्गापुर में तो क्या, माथुर में भी ऐसा पिज्जा नहीं खाया है। আউট অফ 10 কত রেট করবেন এটা? 8 আউট অফ 10 8 9 10 9 कैसा है? बहुत अच्छा, मतलब हमको लगता है कि दुर्गापुर का वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा है। ओके, हाँ 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। दुर्गापुर में तो क्या, मासूल में भी ऐसा पिज्जा नहीं खाया है। अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं तो आसनसोल से हूँ। अच्छा, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। वो बहुत सही से टॉपिंग से बैलेंस है एकदम, चीज बहुत फ्रेश है। इसका रेट कितना करेंगे आउट ऑफ 10? 9.8 से খুব ভালো লাগছে খেতে। আউট অফ 10 কত রেট করবেন এটা? 9 কেমন আছে ম্যাম? खूब भालो। ভালো খুব ভালো। আউট অফ 10 কত রেট করবেন? आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 10 আউট অফ 10 10 ফার্স্ট কাস্টমার। আমি যখন প্রমোশন পেয়েছিলাম ওয়েবেল আইটি পার্কের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের, তো প্রথম অর্ডারটা আমি এখানেই দিয়েছিলাম। খাবার কেমন লাগে ওখানে? সবার খুব ভালো লেগেছিল, অফিসে সবাই বলেছে খুব ভালো খুব ভালো। আমার ছেলে তোমাদের ক্যাফেতেই যায় সব সময়, সিটি সেন্টারে চতুরঙ্গের কাছে। আমি ফার্স্ট।